Hala, sis! Hala, sis! Ano ni? Sis! Sama ni ba si Il? Hala, ay, isda! Hala, sis! Salmon! Hala, sis! Sis! Hala! Hala, sis! Sis! Hala, salmon! Hala! Wow! Wow! Salmon! 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 Yay! Yay! Hey! Wow! 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 Natuwa ako. Hala, sis. Butang na to, ani. Wow! Uwi na tayo. May ulan tayo. Sis. Tuwa sa video. Sis. Wow! Wow na wow! Sis, ha? Sis, ano? Sis, taga. Kasi makuha ka sa taga, ha? Dili. Sis. Ay! Dili, dili. Wow, salmon! Wow! Kumpati salmon, guys! Salmon! Wow! Ganda! Wow, thank you, Lord! Ayo, salmon! May salmon! Wow! Wow! Naalagi sis na! Isa sa salmon! Lah, guys, Ginoo! Kag salmon! Ay! Laki man talaga, oh! Lagi, oh! Dali lang! Ito taga. Taga dia. Taga. Airborne honey. 10% off. Okay? Kaya mag-airborne honey na kayo. Ano ito? Taga. Wow. Wow, zi. Laki. Uy, taadaan ko palagi sis. Abi na ako baguan sis, unsa? Hala, kuan man di ay. Salmon man di ay. Salmon guys. Wow. Salamat Lord. Ay. Sorry. Asan ni? Makuha niyo, sis, oh. Di ba kuha taga? Taga ba? Nakuha na siya. Pero ang taga ba? No? Dito pa. Wow. Amazing. Kalaw. Wow. Whew. Ay pa talaga ang salmon. Ay! Salmon. Salmon na guys. Ay. Salamat Lord sa grasya. Kasis na. I don't know how many kilo. I don't know how many kilo. Paansan ako ni sis kaya para ako siyang i-process. Okay. Lucky guys! Kuha natin! First time ba? Kuha ko salmon. Wow! Binigyan tayo ni Lord. Kasi lagyan natin honey, dahil natin sa church. Sige, lulutuin kasi na ito sa church eh. Wow! Amazing! Ay, lagi ikon lagi itong spot sis. Tuwa rin yung spot. Kuha karong salmon sis. Ayoko, mo tabang niyo. Ayun, kuhan pa kuhan eh.